बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं परस्तान की शहज़ादी का खुलासा। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि परस्तान की शहज़ादी सिनफ़ अदब के लिहाज से एक दास्तान है। पहले दौर में दास्तानें जो होती थीं वो सुनाई जाती थी, लेकिन मौजूदा हालात में ये तहरीरी शक्ल में भी हमारे पास मौजूद हैं। परस्तान की शहज़ादी एक दास्तान है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और आप इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि दास्तान जो होती है वो सुनने से ही समझ में आ जाती है। परस्तान की शहज़ादी सईदानी बी का एक वक्त में बड़ा चर्चा था। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ इनके हुनर की मोतरिफ थीं, यानी मानती थीं। अक्सर बेगमात इन्हीं से अपने कपड़े सिलवाती थीं, जिसकी वजह से सईदानी बी बेहद मसरूफ़ रहती थी। ये एक नहायत शरीफ घर की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी में इनका ख़ानदान तबाह हो गया और ये बेवा हो गई, यानी इनके खामन की वफ़ात हो गई। बुढ़ापे में कोई पूछने वाला ना था तो मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार कर लिया, कपड़े सिलाई करती थी। पड़ोस में एक मीर साहिब ने खुदा तरसी की और अपने घर में रख लिया। चंद ही रोज़ में वो मीर साहिब के घर रहने लगी। सईदानी भी इनके बच्चों को कुरान पढ़ाती, खाना पकाने और सिलाई कढ़ाई की तरकीबें सिखाती। मीर साहिब और इनकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ने सईदानी बी को उनके बच्चों की तरबियत के लिए भेज दिया है। सईदानी बी के बारे में मशहूर था कि वो परस्तान की सैर कर आई हैं। चुनाचे सर्दियों की एक शाम थी। मीर साहिब की बीवी ने इसरार किया कि आप हमें अपने परस्तान के सफ़र की दास्तान सुनाएं, यानी कहानी और किस्सा सुनाएं कि किस तरह से आप परस्तान में गई, आप हमें वहाँ का वाक़या बताएं। सईदानी बी ने कहा कि पहले तो मुझे धोखे से परस्तान ले गए, मगर इसके बाद जब भी गई हंसी खुशी गई और वापस आई। एक दिन मैं किले से वापस आई, अभी खाना बन ही रहा था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी कि सईदानी बी, बादशाह ने बुलवाया है, जैसे बैठी हो चली आओ। मुझसे इनकार ना हो सका। मैं उठ खड़ी हुई और बाहर पालकी में जा बैठी। कुछ ही देर में पालकी हवा से बातें करने लगी। पालकी सवारी को कहते हैं, जिसमें वो सवार होके गई थी। जब मुझे बाजारों का शोर सुनाई ना दिया तो डर के मारे पर्दा हटाकर बाहर देखा तो जंगल साई साई कर रहा था। मैंने पूछा कि कौन हो और कहाँ ले जा रहे हो, तो एक बकरे और गधे के जिस्म वाले जिन ने बताया कि सईदानी भी हौसला रखें, बादशाह सलामत सैयदों को बहुत मानते हैं और कुछ ही देर में हम महल पहुंच जाएंगे। अब वो बादशाह को परस्तान की शहजादी को बिठा के किस पे लेके गए थे? पालकी पे। उस सवारी का नाम पालकी था। चुनाचे थोड़ी ही देर में मुझे महलात दिखाई दिए। बेगम, क्या देखती हूँ कि वहाँ रोशनी ही रोशनी है, परियां इधर उधर फिर रही हैं। एक परी मेरे पास आई और मुझे बादशाह और बादशाह बेगम के पास ले गई। दोनों याकूत के एक तख्त पर बैठे थे। इनके पहलू में एक 14-15 बरस की लड़की बैठी थी। मैं घबरा गई कि कहीं ये सूरतें सब नकली ना हो। बादशाह ने एतमाद दिलाया कि हम सैयदों की बहुत इज्जत करते हैं, ये सब असली चेहरे हैं। हाँ, अलबत्ता आपको यहाँ लाने वाला जिन था। जिन की शक्ल कैसी थी? बकरे और गधे के जिस्म वाला जिन कहा गया है। उसकी शक्ल अजीबोगरीब बताई गई है। इतने में दस्तरखान सजाया गया, इस पर एक एक बालशत के पौधे थे। बेगम, इनको मुंह में रखो तो जिस फल या खाने का ख्याल करो इसी का जायका मुंह में आता था, और एक फल तोड़ते थे वहाँ दूसरा नमूदार हो जाता था, यानी जाहिर हो जाता था। इन सब से फारिग हुए तो बादशाह बेगम ने बताया कि इनकी बेटी की शादी है, हमने आपको बेटी का जहेज टांगने के लिए बुलाया है। चुनाचे बड़े बड़े थान लाए गए और बादशाह बेगम ने मुझे कहा कि लो सईदानी भी, अपने हुनर का मुजाहरा करो। हुनर यानी फ़न का मुजाहरा करो, जाहिर करो आपके अंदर जो फ़न है। मैंने कहा कि सुबह तो होने दें। बादशाह बेगम मुस्कुरा कर बोली कि यहाँ सुबह शाम का कोई तसव्वुर नहीं, यानी यहाँ पे सुबह और शाम नहीं होती। ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि वहाँ पे सुबह और शाम हो, वहाँ पे सुबह शाम एक ही रहते हैं। आप बिस्मिल्लाह करें। मैंने सोचा कि देर क्यों करनी, जल्दी से काम से फारिग होकर घर जाऊं। इनका क्या भरोसा कि ज़रा सी बात पर बिगड़ जाएं और जलाकर राख कर दें, यानी मुझे जला दें, ख़त्म कर दें। चुनाचे मैंने काम का आगाज़ किया और पहले ही जोड़े में वाह वाह हो गई, यानी मेरी बड़ी तारीफ़ हुई। फिर तो जैसे मुझे पर लग गए, मेरा काम जल्दी से होने लगा।
میرے ارد گرد بہت سی پریاں ناچ گانے میں مصروف تھیں، مگر میں کام میں لگی رہی تاکہ جلد سے جلد گھر جاؤں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو شہزادی نے بہت اصرار کیا، یعنی بہت روکا کہ میں وہیں رہ جاؤں۔ بادشاہ بیگم بھی بولی کہ شادی میں شرکت کر کے جانا، مگر میں نہ مانی اور واپس آنے لگی۔ بادشاہ نے مجھے بہت سے انعام و اکرام سے نوازا اور میں پالکی میں سوار ہو گئی۔ انعام و اکرام یعنی بہت سارے تحفے تحائف دلائے اور میں پالکی میں بیٹھ گئی، یعنی اپنی سواری میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کے دیے ہوئے انعامات دیکھے تو سب پتھر تھے۔ میں غصے سے تل ملا گئی کہ میری برسوں کی محنت، یعنی میرے سالوں کی محنت، تل ملا جانا غصے میں آ جانا، میری برسوں کی محنت کا صلہ یہ کینکر پتھر کی صورت میں دیا۔ مگر مطمئن تھی، یعنی مجھے اطمینان تھا کہ جان بچ گئی اور اب میں گھر پہنچنے والی ہوں۔ گھر آ کر چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ جن کو میں پتھر کینکر سمجھ رہی تھی وہ تو جواہرات تھے۔ سر پیٹ لیا، مگر اب کیا کرتی؟ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ملازمہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی اور کھانا جیسے چولہے پر پکنے کے لیے رکھا تھا اسی طرح پک رہا تھا۔ ملازمہ کہنے لگی کہ کیا ہوا، بھی گئی نہیں؟ میں نے تھکے ہارے لہجے میں جواب دیا کہ نہیں، میں راستے سے ہی واپس آ گئی، اب کل جاؤں گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا خلاصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ایک کہانی تھی۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ اہم پوائنٹس بتا دیتی ہوں جن کی مدد سے میں نے یہ خلاصہ بنایا ہے۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو خلاصہ یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ سعیدانی بی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ سعیدانی بی کا مختصر تعارف آپ بتائیں گے، اور اس کے بعد میر صاحب جن کے گھر میں وہ رہتی تھی اور جن کے بچوں کی وہ تعلیم و تربیت کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد پرستان کی داستان آ جائے گی، جس طرح سے وہ پرستان گئیں۔ بونٹ پلاؤ آ جائے گا، جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے پلاؤ تیار کیا تھا اور ابھی پلاؤ کھایا بھی نہیں تھا تو ان کو بلاوا آ گیا تھا۔ اب اس کے بعد بکر گدے کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو بڑے سے منہ والا جن تھا اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کا ایک پیراگراف لکھ دیں گے۔ اس کے بعد زمرد پری اور سہیل پری، جس طرح سے وہاں پہ مختلف پریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر وہاں کے پرستان کا ماحول کیسا تھا، وہاں کے پرستان کے ماحول کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا کہ وہاں پہ صبح و شام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جلدی سے اس کی شادی کے جوڑے وغیرہ ٹانکے کپڑے سلائی کیے، اور اس کے بعد پرستان سے ان کی واپسی ہوگی اور ان کو بہت سے قیمتی جواہرات، ہیرے وغیرہ انعام کے طور پہ بادشاہ نے دیے، اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو خلاصہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔